तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी लकड़ी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी काया पलट सकती है, आपकी तकदीर बदल सकती है, आपके सोए हुए मुकद्दर और नसीब को जगा सकती है एक छोटी सी लकड़ी। और ये ऐसा मुबारक अमल है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक अज़ीमुल शान और बहुत बड़ी सुन्नत है। एक जंग के अंदर मुसलमानों को फतह नहीं हो रही थी, तो सब ने जब देखा और मशवरा किया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि हमसे ये मिसवाक की सुन्नत छूट रही है। तो फ़ौरन अमीर लश्कर ने हुक्म दिया, तो दरख्त थे वहाँ पर, उनको काट कर उनकी मिसवाकें बनाकर सारे लश्कर में तकसीम कर दी गई और पूरे लश्कर ने वो मिसवाक इस्तेमाल की और अच्छी तरह उस मुबारक सुन्नत को इस्तेमाल करके उसको अच्छी तरह उस पर अमल करके जब नमाज अदा की गई, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले मरहले में ही फ़तह अता फरमा दी। यानी ये इतनी बड़ी मिसवाक की सुन्नत है कि अगर एक सुन्नत के छूटने से अल्लाह की मदद वक्ती तौर पर हट सकती है, तो आज हमारी ज़िंदगी में अगर ये सुन्नत ना होगी तो हमें इसकी कौन कौन सी ऐसी बरक़ात हैं जिनसे हम महरूम रह सकते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना मामूल है, बचपन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, हमारे वालिद साहब अलैहिर्रहमा आखिरी वक्त तक मिसवाक का इस्तेमाल करते रहे। मिसवाक के ईमानी फ़ायदे भी हैं, रूहानी फ़ायदे भी हैं और फिर इसके बहुत ज़्यादा तिब्बी और जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। तिब्बी और जिस्मानी फ़वाइद ये हैं कि जब आप मिसवाक करते हैं तो आपका मुँह पाक साफ़ होता है, खुशबूदार होता है, मुअत्तर होता है। आपके दांतों से, आपके सांस से, आपके मुंह से स्मेल नहीं आती। जब मुंह से स्मेल नहीं आती तो ना बीवी को, ना शोहर को, ना दूसरे लोगों को नफ़रत होती है, ना वो दूर होते हैं, ना ज़िंदगियां ख़राब होती हैं, ना घर टूटते हैं। ये दांतों और मुंह की स्मेल ऐसी बुरी स्मेल है कि जिसकी वजह से ज़िंदगियां ख़राब होते हुए, घर बर्बाद होते हुए, तलाक़ें होते हुए हमने देखी और नफ़रत का इजहार एक दूसरे से करते हैं, शोहर और बीवी, बीवी शोहर से, शोहर बीवी से, माँ बाप से औलाद और औलाद से माँ बाप और रिश्तेदार और यार दोस्त और कोलीग सब कि तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है। तो ये क्यों होती है कि जब हम अच्छी तरह दांतों को साफ़ नहीं करते, पाक साफ़ नहीं रखते, मुंह हमारा जो है, दहन जो है वो खुशबूदार और मुअत्तर नहीं होता। तो ये तिब्बी फ़वाइद इसके बहुत ज़्यादा हैं। जब आप किसी भी लकड़ी की, मिसाल के तौर पर अगर आप ज़ैतून की लकड़ी की मिसवाक इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खुशबू आपके सांस में, आपके मुंह से, आपके मसूड़ों से आती रहेगी। और इसी तरह अगर आप ज़ैतून की लकड़ी की मिसवाक इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि अगर अच्छी तरह आपने उसका बुर्श बना लिया तो 1-2 माह तक वो मिसवाक चलती है। फिर जब उसका बुर्श घिस के ख़त्म होता है इस्तेमाल करने से तो आप नई मिसवाक ले लें, 1 माह के बाद, 20 दिन के बाद ले लें, या आप 2-4 इकट्ठी ले लें। मर्द औरत कोई भी इसको कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये मर्दों ने करनी है, ख़वातीन घर में कर सकती हैं। आपको तो पता है कि टूथपेस्ट के अंदर जो केमिकल हैं वो कितने ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जिससे कैंसर फैल रहा है टूथपेस्टों की वजह से। आप अच्छी सी मंजन इस्तेमाल करें, नमक का या नमक में ऑयल, सरसों का तेल, रोगन वगैरह, रोगन ज़ैतून मिक्स करके नमक के साथ आप उससे उंगली से मसाज करके फिर आप मिसवाक करके दांतों को साफ़ करें। और बुर्श के जो रेशे हैं प्लास्टिक के, ये नायलॉन के, ये तो वैसे भी मसूड़ों को ज़ख्मी करते हैं, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों को कमज़ोर करते हैं। ये मसनूई जितने भी बुर्श हैं और जितनी लकड़ी की, दरख्त की ताज़ा मिसवाक है, मिसाल के तौर पर शीशम की लकड़ी की है, नीम की है, या इसी तरह किकर की है, ज़ैतून की है, सुखचैन की है, कोई भी आपको दरख्त मिल जाए। जिस तरह अरब के अंदर बिलसान वगैरह की लकड़ी की मिसवाक की जाती है, या दूसरी और कई किस्म की लकड़ियाँ हैं, कई किस्म की दरख्तों की टहनियाँ हैं, बेरी की लकड़ी की मिसवाक इस्तेमाल की जाती है, बेरी की टहनी की। कोई भी आप मिसवाक इस्तेमाल करेंगे उससे आपको ये होगा कि आपके मसूड़े मजबूत होंगे, आपको मासखोरा नहीं होगा, पायोरिया नहीं होगा, आपके दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, हिलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, दांत मजबूत होंगे और आपके मसूड़े मजबूत होंगे, कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी नहीं होगी
اور پھر دانتوں کے اوپر کڑیڑا نہیں جمے گا جس کو سنگ اور میل کچیل کہتے ہیں، پھر آپ کے دانت صاف ہوں گے، چہرہ صاف ہوگا، خوشبودار ہوگا۔ جب آپ کا منہ اور دانت اور مسوڑے مضبوط ہوں گے، صحت مند ہوں گے، خوشبودار ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا معدہ تندرست ہوگا، کیونکہ دانت اور منہ خراب ہو تو سب سے پہلے معدہ خراب ہوتا ہے، معدہ خراب ہو تو پورے بدن کے اندر وائرسز اور بیکٹیریا پھیلتے ہیں اور پورے بدن کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بہت زیادہ روحانی فوائد ہیں، ایمانی فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ رب العزت مسواک کرنے والے کو کلمہ نصیب فرماتے ہیں، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اور جو نماز مسواک کے ساتھ وضو کر کے پڑھی جائے وہ نماز 70 گنا زیادہ افضل ہے، اس کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ بغیر مسواک کے وضو کر کے جو پڑھنے والی نماز ہے اس سے 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی آخری جو عمل کیا ہے وہ مسواک کا عمل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک اپنے دندان مبارک سے چبا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک کے اندر ڈالی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چبایا اور آخری وقت بھی مسواک کی دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جب مسواک آپ کے گھر میں ہو، آپ کی دکان میں ہو، آپ کی گاڑی میں ہو، تو گاڑی میں جب مسواک ہوتی ہے تو ایکسیڈنٹ حادثہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کی جیب میں مسواک ہوتی ہے تو آپ کی جیب نہیں کٹے گی، جیب میں آپ کے جو پرس ہے، وائلنٹ ہے، پیسے ہیں، وہ چوروں کے ہاتھ نہیں لگیں گے، اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی مسواک جو ہے یہ آپ کی روحانی طاقت کے لیے بھی ضروری ہے، روحانی حصار بھی ہے، جنات سے، جادو سے، شیاطین سے حفاظتی حصار بھی ہے، پھر یہ دشمنوں سے حفاظتی ہتھیار بھی ہے، پھر یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی چیز ہے مسواک۔ مرد عورت اس کو کوئی بھی استعمال کرے، ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، ہر وضو سے پہلے مسواک کریں، آپ کو روحانی فائدہ بھی ملے، ایمانی فائدہ بھی ملے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے مسواک کریں۔ سب نبیوں کی، ولیوں کی، علماء کی، صلحاء کی، مشائخ کی، اکابرین امت کی یہ مبارک سنت ہے مسواک کرنا۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک مسواک کی لکڑی جب آپ کی زندگی میں ہوگی، آپ کے گھر میں ہوگی، آپ کی جیب میں ہوگی، آپ کی گاڑی میں ہوگی، تو آپ کے نصیب کو بدل دے گی، آپ کو روحانیت ملے گی، آپ کو طمانینت ملے گی، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو خاتمہ ایمان پہ ہوگا، ایمان والی زندگی ملے گی، نماز کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، طبی فوائد ہوں گے، تو آپ کی حقیقت میں زندگی بدل جائے گی، تقدیر بدل جائے گی، آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ تو ہمیشہ مسواک کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، اپنا حفاظتی اپنا قلعہ بنائیں، اپنا ہتھیار بنائیں، اپنا حفاظتی حصار بنائیں، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے یہ جنت کی چابی ہے مسواک۔ اس کو ضرور آپ اپنائیں اور اپنی زندگی میں لائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔